रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये काम रोज़ाना कर लिया करो, रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर तुम्हारे पास आएगा। दौलत बांटते फिरोगे फिर भी ख़त्म ना होगी। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम आपको नबवी वजीफ़ा बताने लगे हैं कि जो बहुत ही ताकतवर है, बारहा आजमाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इससे फैज़ हासिल किया है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बतलाया, वो कितना ताकतवर होगा, इसके कामिल होने में कोई शक नहीं। जो बात, जो अमल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर हम इसके ऊपर यकीन और कामिल भरोसे के साथ अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा बेड़ा पार कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिसकी खातिर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को सजाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह को बहुत अज़ीज़ है, बहुत महबूब है। यहाँ तक कि फरमाया गया, ए ईमान वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक भेजा करो, क्योंकि अल्लाह ताला भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद भेजता है। और तमाम उम्मतियों को भी तलकीन की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलात व सलाम का नजराना पेश किया करें। दुरूद पाक बहुत ही फजीलत का हामिल है। इससे इंसान अपनी मुरादों को पा लेता है। इसके अलावा कुछ ऐसे काम जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं, अगर हम इन पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवार देगा। तो मेरे वो तमाम बहन भाई जो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, उनको बेपनाह बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाए, उनकी तमाम परेशानियों को, मुश्किलों को ख़त्म करे, उनके घर में बरकत आए, उनके घर में राहत आए, उनकी इज़्ज़त हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस छोटे से अमल को कर लें, जो कि आगे जाकर हम आपको वीडियो में बताएंगे। बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। इस अमल को कर लेने से इंसान की नैया पार लग जाती है। चंद दिन ही आप इस अमल को करेंगे, इंशाल्लाह चंद दिन के अमल से ही आप अपनी ज़िंदगी में एक वाज़िह फ़र्क महसूस करेंगे, क्योंकि ये काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ये दौलत हासिल करने का फार्मूला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया है। ये ना मैं बता रही हूँ, ना कोई और बता रहा है। किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी का अंदाज़ा आप उस वक़्त लगा सकते हैं कि उसको बताने वाला कितना ऑथेंटिक है। यहाँ पर तो बात सरवरे कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है। ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, तो आप लोग इस अमल को करें। जो भी माल और दौलत के मुतलाशी हैं वो इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर गैब से मदद फरमाएंगे। नाज़रीन किराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि बज़ाहिर ये छोटा सा अमल है लेकिन बहुत ही पावरफुल अमल है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां अल्लाह ताला ने इस अमल से बदल दी हैं। दौलत हासिल करने की ये एक कुंजी है, एक चाबी है। ये अमल जो भी करता है उसके अपने घर में तो खुशहाली और कुशादगी आती है, रिज़्क़ की फरावानी आती है। कहा जाता है कि इसके इर्द गिर्द रहने वाले मोहल्लेदार भी इस अमल से मुस्तफ़ीद होते हैं। अल्लाह ताला उनके घरों में भी रिज़्क़ की फरावानी कर देते हैं। तो कितना ही पावरफुल और कितना ही प्यारा ये अमल है। आपने कुछ इसके लिए कोई तगोदो नहीं करनी, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ ये छोटा सा अमल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। नाज़रीन किराम, आप इस अमल को अच्छे तरीके से सुन लें कि आपने इसको करना कैसे है। सिर्फ़ इतना करना है
کہ جب بھی آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں 2 کاموں کا لازمی اہتمام کیا کریں۔ ایک یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم اپنے گھر کی دہلیز پر چوکھٹ پر رکھا کریں اور پھر گھر کے اندر داخل ہوا کریں۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو سلام کہیں۔ جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے گھر والوں کو سلام کہیں۔ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو اس طرح سے بولا کریں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجا کریں۔ اگر تو گھر میں موجود ہے تو گھر والوں کو سلام کیا کریں، اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام، درود و سلام بھیجا کریں۔ اس کے بعد آپ سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھا کریں اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھونک مار دیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر اور برکت لائے گا۔ آپ کے پاس اتنا دولت اور مال آئے گا کہ آپ اس کو بانٹتے پھرو گے۔ اتنا طاقتور عمل ہے، بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، آزمودہ ہے۔ اس بات کی اتھینٹسٹی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ تو آپ لوگ لازمی اس عمل کو کریں۔ جو میرے بہن بھائی اس عمل کو نہیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عمل کو لازمی کیا کریں۔ اس کے علاوہ نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اللہ پر توکل رکھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیڑے پار لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈوبی ہوئی نیا کو بھی تار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ یہ بس چھوٹے چھوٹے کام کیا کریں، دیکھنے میں تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بڑے ہی پاورفل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بعض اعمال انسان بہت ہی محنت کرتا ہے، بہت ہی طاقت اپنی لگا دیتا ہے ان کو کرنے میں اور ان کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ دکھنے میں تو وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں۔ یہ کام کرنے میں آپ کو کوئی طاقت نہیں لگنی، کوئی وقت نہیں لگنا، چھوٹا سا کام ہے، اس کام کو کیا کریں جو کہ ہم نے ویڈیو میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ پھر زندگی کے نظارے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لازمی طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے ببرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ۔